Namaskar. Here there is fresh trouble for Margaon municipality staff. Yogesh Shetkar has complaint filed against him in Margaon town police station for cheating and fraud through bogus finance company. See in detail on Unique Goa. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel. कितना पैसा दिया आपने? 1,05,000 ओके। कैसा कैश दिए थे क्या? कॅश नाही, बँक ट्रान्सफर NFT. ते 5 लाख असं गुंतव की तुला महिन्याला 90,000 रुपये देतो असं सांगतो. आम्ही काय घेतल्याने सोनं ठेव घरा बायकोचं तुला हे करतो. आम्ही काय तयार झालो नाही. मग 2 वेळा आला तो आमच्या घरी. सोनं कशासाठी? म्हणजे तुमच्या स्कीममध्ये ना 5 लाख पाहिजे ना, अजून हे सोडून पाहिजे होतं. मग दिले नाही. अजून पैशाची मागणी करत होतं. मग नाही दिले. आज आम्ही पोलीस स्टेशन आलेलो आहे एक कंप्लेन घेऊन. कंप्लेन अबाब अर्जुन बलिराम सुतार म्हण और हांव ती गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा बांबोली गोमेको हावजींग सोसायटी आसा थंय. आतां ताकाय बी हो योगेश शेटकर म्हण आसा, ताकाय बी आनी फसयल्लो आसा. सो ती कंप्लेन घेवन आमी आयिल्ले ताका आदार करपाक. बेसिकली ताजे कडेन 1,05,000 रुपया घेतल्या ऑफिशियली थ्रू बँक ट्रान्सफर. एकदा 75,000 आनी एकदा 30,000 अर्जुना कडेन घेतल्या तेणी. आनी एक स्कीम आसा म्हण. आनी ती स्कीम कशी, ताणी ते 1 लाखाचेर ताका प्रत्येक दिसाक 1,000 मेळटलो म्हण फॉर नेक्स्ट 1 इयर. आतां 1,000 तेणी दिलो 2022 12 मंथ्साचो लॉक इन पिरियड म्हण सांगलें तेणी ताका. आनी ते लॉक इन पिरियड जालें म्हणटकीर 12 म्हयन्याचो लॉक इन पिरियड जातकीर मागीर 1,000 प्रत्येक दिसा ताका मेळपा आशिल्लो. आनी मागीर आनी 1 वर्स जातकीर तो 1 लाख परतून ताका रिटर्न करपाचो. ही ताणी ताका स्कीम दिवन एक फटयल्लें आसा. कित्याक आज 2 वर्स मायज जावन गेली पूण ताका 1,000य मेळूं ना. ते 1 लाख आनी ते सोडूच. आनी मेन सामकें चड इंट्रस्टिंग म्हणलें जाल्यार हो योगेश शेटकर एक गव्हर्मेंट सर्वंट, म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ, ऑफिशियल स्टाफ. आनी ताणें एक कंपनी स्टार्ट केल्या. देव टॅक, ते नांव देखून प्रोनावन्स करपाक डिफिकल्ट जाता. देव रिच टेक्नॉटिक्स फ्युचर वर्ल्ड ही म्हूण कंपनी यूज केल्या. आनी इतलें म्हणल्यार की इवन तेणी हें केलां, पॅन कार्ड केल्लो आहा ते कंपनीच्या नांवान. गव्हर्मेंट सर्वंट जावन पॅन कार्ड बी केल्या ताजे नांवान. आनी हे पयशांचो रिसीटूय दिल्लो आहा तेणी. रिसीट सांगपा म्हणल्यार 1,05,000 तेणी घेतल्या पूण रिसीट 1 लाखाच दिला आनी 5,000 मागीर एडजस्ट करता म्हण तेणी एश्योर केल्लें. आनी ताजे उपरांत एग्रीमेंट, नोटरायज एग्रीमेंटान केला, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग बिफोर नोटरी, एडवोकेट एंड नोटरी विलास अनंत नायक म्हण हांगा मडगांवच्या ऑफिसान. सो हातून सगळे कंडिशन बी सगळे घातिल्ले आसा. पूण आज ताका 2 वर्स जावन सुद्दां ताका ते पयशे येना जावले. आनी तो तेजे कडेन परतून रिक्वेस्ट केले उपरांत सुद्दां हें डिले जातले, मागीर दितलो म्हण अशें करून हें केलें. आनी तेजे उपरांत आतां तेजे दुसरो बॅकग्रावंड Unique Goa. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel. सबमिट केला.